आज ହେଉଛି पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। आजिर दिन में नेमाल पद्मवन पीठरे जो जगन्नाथ मूर्ति नीलाचल स्थित से जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित। देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे आज सारा राज्यर कोण अनुकोण बहु भक्त और साधु सन्थ मैंने एकाठी होती एवं श्री श्री अच्युतानंद दर्शन पर भक्तों भिड़ लगी रही। तेज आसतु देखा नेमाल पीठरू यही रिपोर्ट। यह कटक जिला मालिका क्षेत्र नेमाल पद्मवन स्थित महापुरुष अच्युतानंद पीठरे पालित होउछि महापुरुषों पवित्र देवस्नान उत्सव। समय निर्घंट अनुसार प्राप्त सकाळु विभिन्न नीतिकांति चालू रही। विभिन्न आड़ू लक्ष लक्ष श्रद्धालु महापुरुषों को दर्शन करी कोटि पुण्य लाभ करुछंती। आजिर दिन में जो मैंने श्रीक्षेत्र में श्रीजीव को दर्शन करि न पारंती सेमाने अच्युतानंद महापुरुषों को दर्शन कले पुण्य मिलता बोली कहती श्रद्धालु। एही नेमाल पीठरे भक्त मानक पई भोग दुकान ठारू आरंभ करी बहु दुकान बजार पड़ी थाए एवं बहु स्वेच्छासेवी संगठन खरा दिन लगी श्रद्धालुंक पई पानी और दही एवं काकरा पिठा भली सामग्री दी थांती एवं भक्त मानक दर्शन पई स्वतंत्र भावे बाउंसरे बैरिकेड मध्य करा जाइछि जेमिति कि लाइन ने रही भक्त माने सुरुखुरे दर्शन करें। आज दिन में लक्षाधिक भक्त मैंने एठाकु आसी थांती। एथिपाई जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। विभिन्न स्थान में बहु साधु सन्थ जोग देइछंती। प्रभुंको सानिध्य पई ए पवित्र पीठ दिनक पई श्रीक्षेत्र भली दृश्यमान होइथाय। तेबे चलित वर्ष बेश चलचंचल होई पड़िछि मालिका क्षेत्र पद्मवन पीठ नेमाल। कटक सालेपुर रघुनाथ पात्रंक रिपोर्ट विचित्र दुनिया। ये सच में नहीं है। मैं आज पद्मवन को आसिक आनंद अनुभव करुँच जो प्रभु लीला खेला चली। आज एमती गोटे दिन जो दिन ये महापुरुष अच्युतानंद को दर्शन कले जगन्नाथ को दर्शन मिले से क्षेत्र आज एक पवित्र क्षेत्र लोकारण्य भितर आमर आज सुजोग मिले आम दर्शन करने जो देखिए ये जो वटवृक्ष देखा वटवृक्ष मूल गोटे गरुड़ को स्थापन कर गरुड़ साधारणतः जगन्नाथ सम्मुख स्थापन कर तेणु ये गरुड़ स्थापन कर प्रमाण मिले अच्युतानंद होती स्वयं जगन्नाथ। तेणु आज जो दर्शन जगन्नाथ को दर्शन करने संगे सामान। तेणु यही जगन्नाथ को दर्शन कर अगणित साधु श्रद्धालु आज मारी आसी पद्मवन को मारी आसी प्रभु को दर्शन करेंगे कृपा पाइबे दिव्य चेतना उद्भूत हे। तेणु आज पवित्र दिन में समग्र मान ओडावासी को स्वागत करुँच पद्मवन को आसतु प्रभुंर करुणा पातु कृपा पातु। तेणु एमती समस्त जगन्नाथ प्रेम रुहतु अच्युत प्रेम रुहतु महापुरुषों प्रेम रुहतु। जय जगन्नाथ जय अच्युत। पूर्णिमा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दिन में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि आम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अच्युत श्री अच्युत श्री अच्युत जगन्नाथ मूर्ति नीलाचले उदित सही जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित। आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा महापुरुष पद्मवन पीठ नेमाल होती वर्ष पर गोटे दिन प्रभु श्री जगन्नाथ यही पद्मवन को आसी था गोटे दिन देवस्नान पूर्णिमा दिन। आज बहुत भक्त लक्षाधिक भक्त आज निहाती 1,00,000 2 लक्ष भक्त हे। आज दिन में प्रभु ये पुरी श्री जगन्नाथ आज आम गोटे दिन नेमाल पद्मवन लक्ष लक्ष भक्त श्रद्धालु आसी राति 3टार आम मंगल आरती आज हूँ पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। गोटे दिन श्री श्री महाप्रभु अच्युतानंद पीठ को स्वयं जगन्नाथ आविर्भाव होती एवं उद्देश्य भक्त तथा अगणित साधु सन्त तथा अच्युत प्रेमी माने जाऊ नड़िया तुलसी माला
ଏବଂ ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପାଇଁ ଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ତ୍ରିପୁରା ପୂଜା ତଥା ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସମାହିତ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଣ ମେଳା ଲାଗି ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ କୋଠଭୋଗ ଦିନ 12ଟା 30 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୋଠଭୋଗ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରାୟ 2000 ପରିବାରଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାକରା, ଖଇ, ମୁଣ୍ଡା ତଥା କୋରା, ଆରିସା, ସପୁରୀ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ପଣସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଏଠାରେ ଲାଗି ହୋଇ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଠଭୋଗ ସମାହିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଏକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶାନ୍ତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ରାତ୍ର 1ଟା ବାଜିଲେ 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାହିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଏକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମର ଏଥରକ ଅଧିକ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି 4ଟି ଆମେ ଏଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। 30 ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ବଜାର କରନ୍ତି ତାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ମାପ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓରମାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ମେଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ପିଇବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରାତ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଟେମ୍ପରାରୀ ଟଏଲେଟ୍ସ ତା ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ଆମର ବୋଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ORS ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ 4ଟି ପାଖାପାଖି ଆମର ଟାସ୍କ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଠି ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ରଖିଛୁ। 300 ରୁ 400 ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କାମ କରିବୁ। ବାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡୋର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଥିଲା ଖାଲ ହେଇକି ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଈ ପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ଗଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସାଧୁମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ।